أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمبال ما رجو نيتالا من جماعه أمبال مسلمه ملكنا أني ملكوكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ala tandulen kɔfɛ ka kisi ni nɛɛma ɲini ka kɛ alakira ka sallallahu alaihi wasallam ka u fo ni silamɛya foli ye ni wagati barikama ninnu na n'o ye ala ka ashurul hurum ye ani ni wagati barikama ninnu na n'o ye ayyamu tashriki don ye hijidenw tilalen kɔfɛ arafa jɔli la n'u b'u ka baara labanw na diɲɛ fan tɔw fɛ silamɛw bɛɛ lajɛlen tilalen kɔ seliba seli la n'an b'o nisɔndiya tɔw la an bɛ ala tanto bi ka ala waleɲuman dɔn ka yirala k'a fɔ an tun ye layidu min ta aw ye kabini kunun n'an bɛ ka kunnafoni lase aw ma k'a fɔ ni Alahu subahanahu wa taala ye ni wagati in yira na n'o ye 11h ye n ko silamɛw ka ɲɛma an bɛna bisimila an bɛ ala tanto o la ala de b'a daminɛ ala de b'a laban ala y'an bɛn an sen ma o baara in na an bɛ ala tanto o la ni wagati in na a Sheikh Mahamud Diko Amirul Mu'minin wa Khalifatul Muslimin a b'an fɛ ni wagati la radio ɲɛta kumaso kɔnɔ ka fara an balima wɛrɛw kan kumaso in a denbayalen do bi an ka cɛkɔrɔba bɛ yan Sisoko an b'a fo ka bɔ yan fɔ Malimagida la a n'a ka denbaya mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an balimakɛ n'an baarakɛɲɔgɔn Isa Kawjim a fana b'an fɛ kumaso kɔnɔ ni wagati la an balimakɛ b'an fɛ yan Yaya Kanɛ video salam na an b'a fɛnɛ fo ka fara an yɛrɛ ka technicien kan Seydou Kulubali an b'a fɛnɛ fo ni ala jɛna n'a ye an ni silamɛw ka ɲɛma an bɛna kuma daminɛ Inch'Allahu an bɛ wagati minnu na ni nin n'a ɲɔgɔnna wagatiw sera silamɛya ka wagati baw de do a ka kan ala ye silamɛya ɲɛmɔgɔya kalifa mɔgɔ min na a ka folikan ani duwawu ani nisɔndiya kuma a k'o ta k'o ɲɛsin a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen ma o kama a ɲɛma b'an bolo bi n'a tilal'o la ni ala ye ɲininkali minnu nɔgɔya an ma ka lase a ma komi bamananw ko ten mɔgɔ tɛ bɔ folikɛyɔrɔ la ka taa i yɛrɛ kɔnɔbara kɔngɔn so kɔnɔ n'an y'ale sɔrɔ an bolokɔrɔ a ka d'an ye an ka baro kɛ sabu mɛn dan ye mɛn tigila ye nka ni ala sɔnna an bɛ kuma di kumatigi ma Inch'Allah k'a ɲini ala fɛ ala min ye sababatigi ye ala k'an bɛ sababa ma an ka sigi in kɔnɔna na ala kana fɛn bɔ a kɔnɔ silamɛya ni silamɛw u bɛ kumasuli sɔrɔ fɛn min na a Sheikh al-Imam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام أما الله سبحانه وتعالى فوق بركة عليه قال ولين منو نعم ألا من ينا أمة كان إسلاموي نعم كان على كرام من توندو صلى الله عليه وسلم نعم أما ألا فولا كتلك ألا فو نعم كتلك وكرك ألا فو كان ين الله سبحانه وتعالى في أكاك حيننا ككشي أكو تشايا كربين صلى الله عليه وسلم أن كربين أسود يسلمون أنا جنونيمون ألا ما يفرام بلا جلما آمين ألا ما بينا صوابهم يا رب العالمين نو برال بالإسلام بلا جلين فو وبلا جلين فو كتلك وفو نعم وفو نسلاميا كفولي نعم وفو كو سامبي ni selin ye selin min ni Allah subhanahu wa ta'ala ye an garjaga la k'u fo ka duwawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ bato minnu kɛra seli in kɔnɔ n'o ye seliba in ye ala k'o bato in bɛɛ lajɛlen minɛ ye seli in ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ala k'a k'an ma baraka ye ala k'a k'an ma nafa ye an balima minnu n'olu bɔra yan ni ala y'u garijɛgɛ k'u bila maaw cɛla ala ye maa minnu tɔmɔ k'u suganti ɲina
k'olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala ka so ban ye ka taa jɔ Arafa o kɛnɛ kan olu bɛ taa don Alakira ka misiri in na ka taa bɔ kira ye sallallahu alayhi wa sallam. Ala y'o di maa minnu ma an balimaw la an b'a ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ u taara baara min kɛ Ala k'a minɛ u ye baara in a kɛ ko ɲuman Ala k'a nɔgɔya u ye ni baara in tɛmɛna k'a ban sigi ko ɲuman so ya Rabbi Ala k'a nɔgɔya an n'u ye u bɔra yan hɛrɛ la ka taa cogo min na Ala k'u kɔsegi ka na an ma hɛrɛ la ya Rabbal alamin. An bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka silamɛya sabati Ala ka silamɛya sinsin Ala ka silamɛya barika ya Rabbal alamin. Silamɛw seli ye fɛnba ye Allah subhanahu wa ta'ala a bato don o de don Ala bato tɛ dɔwɛrɛ ye ka barika da Ala ye bato in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kɔrɔ min b'a la o de ye ka barika da Ala ye k'a dɔn k'a fɔ ko Ala ɲɛn'i ma Ala y'i kɔrɔta k'i kɛ hadamaden ye a y'i fisamanti k'i kɛ silamɛ ye ka barika da Ala ye o la ko in bɛɛ lajɛlen y'o de ye o kuma barika da Ala ye o ye ko in kɔrɔ ye a kɔrɔ wɛrɛ ye an minnu jɛnnen bɛ n'a ye k'a fɔ Ala ye kelen ye n'anw tugura Alakira Muhammad ko sallallahu alayhi wa sallam waati ni waati an ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ka jɛ ka o barikada in kɛ ɲɔgɔn fɛ seli a kun y'o ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ɲininen bɛ silamɛw fɛ seli waatiw la n'o ye farida seliw ye an ka taa misiriw la ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a kɛ fɛn fisamanti don nka Allahu subhanahu wa ta'ala a tilala ka fara ɲɔgɔn kan wɛrɛ k'o di kira manto in ma sallallahu alayhi wa sallam n'o ye selinjini ni seliba ye an bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan ka jɛ ka barika da Ala ye an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛ ɲɔgɔn ye o kɛnɛw kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn bilasira seli in kun y'o ye o kuma dugawu don dugawu don o don de ye seli ye yafa ɲɔgɔn ma o don de ye seli ye ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kanu ka o sinsin k'o jidi o ye seli ye seli in kɔrɔ caman de b'a la an b'a ɲini Ala fɛ kɔrɔ minnu ɲininen bɛ seli la Ala k'a bɛɛ lajɛlen dafalen di an ma ya Rabbal alamin. Ala ka silamɛya kɔrɔta Ala ka diina in kɔrɔta anw yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ Ala ka jamana in lafiya Ala ka jamana in hɛrɛ caya bɛn ani ko to ɲɔgɔn ta la Allahu subhanahu wa ta'ala k'o di an ka jamana ma ya Rabbal alamin. An bɛ dugawu kɛ an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen ye jamana alisilamɛw ani maa o maa sigilen bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ya Rabbal alamin. Ala ka lafiya di bɛɛ lajɛlen ya Rabbal alamin. Karamɔgɔ nin ye kuma ɲɛbila ye foli don ka ɲɛsin jamanadenw ma ka ɲɛsin alisilamɛw ma ka ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ya Rabbi Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen n b'a fɛ k'a fɔ nin sigiyɔrɔ in na ka fɔ ne min ni Ala ye n jarabi ne ka bila silamɛya ko kunna barisa ne b'a faamu de k'a fɔ Ala ka lajarabi de don n bɛ Ala kɛ n seere n sigiyɔrɔ in na k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ hakɛ bɛ ne de bolo ka ɲɛsin silamɛ kelen ma Alakira manto in na sallallahu alayhi wa sallam k'o tigilamɔgɔ bɛ se ka tɔɔrɔ o hakɛ in nɔfɛ n ye Ala kɛ n seere k'a fɔ ɲafara a tigi ma ɲafara a bɛɛ lajɛlen ma n b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma n b'a ɲini silamɛw fɛ minnu tulo bɛ n kan na n'a y'a sɔrɔ maa min bɛ yen hadamadenya la k'a fɔ n ye gasi lase a tigi ma a bɛ se ka kɛ n ɲinɛna dɔw kɔ a bɛ se ka kɛ hakili tɛ dɔw la nka Ala tɛ ɲinɛ a kɛra maa min na fana o tɛ ɲinɛ kuma olu ka kɛ yafabaw ye barisa min dafalen don o ye Ala de ye alikamalu lillah min dafalen don o ye Ala de ye adamaden kɔni ye adamaden ye ni kiraw yɛrɛ tɛ a bɛɛ ye fɛn nagasilen ye i ma n'i jija cogo o cogo fɛn dɔ bɛ se ka jigin i bolo o kuma bɛɛ lajɛlen ka kɛ yafaba ye wa ɲafara bɛɛ lajɛlen ma naam Ala ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an y'a fɔ a ye cogo min hali bi aw sɔgɔlen bɛ radio ɲɛtaa de la 96.5 MHz an ka nin dunanbaw n'o ye silamɛya ka dunanbaw ye an n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo bi a Sheikh Mahamudu Diko ani an nɔfɛmɔgɔw an karamɔgɔ Jim ani an ka cɛkɔrɔba Sisoko an bɔra k'a fɔ aw ye cogo min na an n'olu de bɛ kuma so kɔnɔ yan
silamɛw ka ɲɛma i ye foli lase mɔgɔw ma ka dugawu kɛ mɔgɔw ye ka tila ka yafa ɲini mɔgɔw fɛ i yɛrɛ ka tila ka yafa nin ye jogoba ye silamɛya kɔnɔ silamɛya ma jogo min bila kɔfɛ silamɛya b'a ɲini an fɛ an dama ka yafa ɲɔgɔn ma ka ca la n'o kɛra Alahu subahanahu wa taala fana bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Ala deli Ala ka yafa an bɛɛ ma nin waati in na Sheikh Mahamud Diko ɲininkali minnu labɛnnen b'an bolo n'an b'a fɛ k'u tɛngu i la an b'a jigi o ye silamɛw ka haminakow ye bi kosɛbɛ ɲininkali fɔlɔ o ye silamɛw yɛrɛ ka lahalaya ye komi Ala ye lajarabi k'i bila silamɛw ka tɔnba ɲɛfɛ n'o ye Haut Conseil islamique ye silamɛw ka lahalaya an bɛ donni min na i ko bi kumaw cayara kosɛbɛ kosɛbɛ adamadenw yɛrɛ bɛ nin kana kamana gan bi yala an b'an ko min an bɛna an ja min ka sababu i bɛ kuma dɔw mɛn don dɔw la i tɛ se ka sigi i tɛ se ka jɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ silamɛw yɛrɛ ka lahalaya karamɔgɔ i bɛ se ka mun de fɔ lamɛnjɛkulu ye o kan bi nin wagati in na mashallah bismillah Allahumma salli ala rasulillah amma ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala k'an bɛn sababu amin ya rabbi amin karamɔgɔ naam sani n ka n da don o la n ye Ala kɛ n seere ye k'a fɔ n yafara silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni ne yɛrɛ kɔni kelen ka hakɛ bɛ maa min fɛ naam n y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fana bɛɛ ka kɛ yafaba ye naam o lahalaya kelen kɔnɔ hali bi n bɛ n kan bɔ silamɛw ye barisa n b'a dɔn a kumakanw bɛ se n ma a telefoniw bɛ ci n ma jamana kɔnɔ jamana kɔ kan naam maaw bɛ yen minnu dusukun tɔɔrɔla k'u dusukun gami-gami naam n b'a ɲini a tigilamɔgɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka sigi dusu la naam bɛɛ ka sigi dusu la bɛɛ ka sigi dusu la naam bɛɛ ka sigi dusu la k'a ɲini u fɛ naam k'a bɛɛ lajɛlen bila kɛra mantɔnya la foyi kana bɔ anw silamɛw yɔrɔ naam jango denmisɛnninw b'a ɲini u fɛ n'o ye jeunesse ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn kana b'u fɛ abada ka taa se maa wɛrɛ ma naam barisa o tigila maa ye nin fɔ Diko ma wala a ye nin kɛ Diko la naam ayi u ka kɛ sabaliba ye inshallah n b'a ɲini u fɛ ka kɛ sabaliba ye u ka s'u dusu la u ka muɲu muɲu y'an ka wajibi de ye i tɛ se ka diinɛ in banfula ta k'a don i kunna ko i tɛ muɲu k'i tɛ sabali o tɛ se ka kɛ i tɛ se ka diinɛ in banfula ta k'a don i kunna ko fɛn tɛ f'i ye fɛn tɛ k'i la o tɛ se ka kɛ a kɛra kiraw la a bɛ k'i yɛrɛ la a kɛra nabi ɲumanw la a bɛ k'i yɛrɛ la a kɛra Ala ka jɔnbaw la wa a bɛ k'i la kuma n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ sabaliba ye bɛɛ ka kɛ muɲuba ye an yɛrɛ dama de don anw ka jamana de don n'an y'an yɛrɛ ta sitana fɛ nin tɛ kunna nin fɔra karima o tuma an t'a to ten an bɛ taa nin kɛ an bɛ taa nin kɛ an laban an yɛrɛ b'an ka jamana in di a bɛ kɛ jugu sago ye Ala k'an kisi k'an tanga o ma o tuma sani ka jaabili kɛ nin welewelema in n b'a fɛ k'a kɛ ka ɲɛsin silamɛ denmisɛnninw ma jango jeunesse n bɛ ka kuma in fɔ n b'a kɔrɔ dɔn n bɛ ka kuma fɔ maa minnu ye olu bɛ kuma in kɔrɔ dɔn n k'a ɲini ka na yan ka kuma bi kɔrɔ min b'a la ne b'a dɔn o de la n bɛ fɔlɔ ka kuma in ɲɛsin olu de ma fɔlɔ k'a ɲɛsin o ma k'o ɲini u fɛ k'o bila kɛra mantɔnya la tiɲɛ yɛrɛ la ayiwa bonya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ bonyaba don a ka ca Ala fɛ ni ɲɛ fɛn o fɛn f'u ye o b'a bɔ a sira fɛ o bonya min filɛ nin ye a tɛ kɛ dɔwɛrɛ kama Ala kama ko don o tuma hali bi n b'o welewelema da k'u ye u ka kɛ sabalibaw ye u ka kɛ muɲubaw ye u ka s'u dusu la u ka na sɔn abada fɛn dɔ bɛ yen an ka bin o kɔnɔ a ka fɔ ko nin ye silamɛw nɔ ye jamana in kɔnɔ o nɔ in kana a ma taa kɛ dɔwɛrɛ ye fo tiɲɛni o maloya n'o kuma suli ka kan k'an minɛ an kana sɔn abada sitana k'an bila o sira in kan an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi hali bi Ala k'an sabati n'o bɔra a la karamɔgɔ ko min bɛ jamana in kɔnɔ ko in fo jamana in yɛrɛ kibaruya de ka faamu i bɛ sɔrɔ ka ko in yɛrɛ kɔrɔ dɔn i b'a bila minɛ min kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'o dɔn jamana in yɛrɛ i bɛ segin ka taa tariku de ma fɔlɔ jamana in yɛrɛ lahalaya bɛ cogo min na i k'o dɔn i b'a sɛnsɛn
kabini waati min ni nazara nana an ka jamana kɔnɔ fo ka taa bila an ye indépendance ta fo ka taa bila an donna démocratie ko la fo an bɛ yɔrɔ min na bi jamana in a bɛ ka taa taabolo min kan o bɛ fara ɲɔgɔn kan kumakan damadɔ la n'o fɔr'i ɲɛna o kuma fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ i bɛ sɔrɔ k'a faamu anw ka jamana in ye jamana kɔrɔba de silamɛya donnen jamana in kɔnɔ bi a bɛ san 1000 ani san 300 ni kɔ a b'a bɔ jamana in kɔnɔ silamɛya donna kuma jamana in ni silamɛya kolo sɔrɔ ɲɔgɔn na silamɛya kɛra jamana in danbe ye silamɛya kɛra jamana in tabiya ye o kɛra an sigira ten maa minnu n'olu kɛra maa baw ye n'u ye jamana in tu tigɛ ka ko baw ka jamana in na a minnu silamɛyara olu ye caman ye ka taa sigi Muhamadu ale min taara Maga a don sherifu minnu bɛ Maga u ye farafinna khalifaya di maa min ma o ye sigi Muhamadu ka khalifaya d'a ma i filɛ nin ye ka kumakan min fɔ k'a fɔ Amirul Mu'minin o khalifaya anw ka tile biyanfan in n'o ye farafinna o bonya dira ka di maa min ma o y'ale silamɛ kun don Mansa Suleiman n'o ye Kanku Musa ye o ye silamɛ ye jamana mara masa don empereur don a taara Maga a taara Misra u bɛɛ lajɛlen u sigira jamana in kɔnɔ ni silamɛya de don ma silamɛya ye fɛn ye min n'a lili donna jamana in n y'a f'i ye cogo min na a kɛra jamana in tabiya ye a kɛra jamana in taalan ye a kɛra jamana in danbe ye an tora ten fo nazara nana maa minnu wulila k'u disi da nazara disi la k'a fɔ k'anw ka jamana in tɛ kɛ kafiri sago ye n'i y'a ta anw ka tile biyanfan in na farafin kunda jamakulu 2 don kelen wulila diinɛ de kama ko an tɛ sɔn nazara ta ma kelen wulila danbe kama ko an tɛ sɔn nazara ta ma minnu wulila diinɛ kama ka taa Ahmad Bamba o ye Sénégal ye bi yɔrɔ min bɛ wele Sénégal karamɔgɔ Ahmad Bamba nazaraw y'a minɛ a minɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye a ma t'u ka jamana na a ma bin u ka olu de nana sɔrɔ a bara a minɛ kun ye jumɛn ye u nana ni hakilina min ye o ma bɛn a ma a b'a dɔn n'o hakilina in sabatira o bɛ dankari ale ka diinɛ la a ban'u la a minɛ kun kɛra o ye maa wɛrɛ min minɛna o ye Alimami Samori Samori ye alimami de ye o diinɛ ɲɛmɔgɔ de don diinɛ tigi de don a tɛ fɔ maa ma alimami gansan o nka nazara y'a buruja u y'a tɔgɔ tiɲɛ u y'a kɛ maafala ye u y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye munna a ma sɔn nazara ta ma abada wa a jɔra ni fɛn min ye o ye diinɛ de ye Alhaji Umaru n'u bilala ɲɔgɔn na diinɛ ko kelen in de don Muhamadu Lamini Daramɛ u y'o fa a ma ko wɛrɛ k'u la diinɛ ko in de don fo ka taa se maa laban na min ye Cheikh Hamala ye k'a minɛ k'a bɔ a fa bara k'a bɔ a ka jamana na k'a minɛ k'a fofo ka taa n'a ye farafinna yɔrɔ caman an bɛ yɔrɔ min wele bi Côte d'Ivoire u taara n'a ye u bɔra n'a ye u taara Sénégal o ma wasakɛ u y'a kɛ ka kɔgɔji yɛrɛ tigɛ ka taa n'a ye k'a tɛ farafinna yɛrɛ gun ye tuguni a ye mun kɛ nazara la a taar'u ka jamana na wa ale de taar'u sɔrɔ yen wa a binn'u ka wa ayi a n'u bilala ɲɔgɔn na ko dɔ de kama o y'a ka diinɛ in de ye o ni maa wɛrɛ minnu bilala ɲɔgɔn na olu ta in tɛ diinɛ ye nka danbe don o ni Gumbi Jose o bilala ɲɔgɔn na o ta in tɛ diinɛ ko ye nka o ta ye danbe ko ye n ye hɔrɔn de ye wa n tɛ mara maa fɛ ten a ma sɔn a ka mara ten abada a y'a yɛrɛ di ka kɛlɛ kɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ale bɔra a la Babemba Tarawele a n'u bilala ɲɔgɔn na diinɛ ko tɛ nka danbe ko don o ni Fihirun u bilala ɲɔgɔn na diinɛ ko tɛ nka danbe ko don bɔbɔ kɛlɛ wulila diinɛ ko kun tɛ nka danbe ko don an tɛ sɔn maa wɛrɛ ka na ka anw mara ni hakilina ye min y'a ta ye o dama de don nka tuma min n'olu nana u ye se sɔrɔ
u ye mun kɛ maa o maa ye danbetigi ye i ye diinatigi ye ni bannu na u y'i kɛlɛ u ye dɔ ninnu minɛ n y'a f'i ye cogo min na u taara ni dɔw ye Gabon ka t'u bila yen Samori sara Gabon ye Ahmadu Bamba sara Gabon ye nin bɛɛ lajɛlen taara u taara ni Cheikh Hamalaye u ye Mahamadu Lamini Daramɛ fa u ye maa wɛrɛw fa olu kɔlew u y'a ɲini k'u mafiyaya k'u dab'o kuma na ka maaw bagabaga ka maaw lasiran ni maa min sɔnna u ta ma u b'i kɔrɔta u b'i bonya u nana fɔ ka na ayiwa kantɔnw dilan ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ chef de canton ye mara bɛ maa minnu bolo k'a bɔsi u la ka maa wɛrɛw sigi minnu sɔnn'u ta ma mori kunda ni karamɔgɔ kunda ni maa min sɔnn'u ta ma u bɛ tugu i kɔ u bɛ bonya d'i ma u bɛ karama d'i ma nka i da tɛ don jamana kuma na dɛ i b'i kɛ sew don nazara ye nin de kɛ ka na n'a yɛrɛ ka dɔnni n'a ka kalan ye ka na n'a ye an ka jamanaw la ka maaw ta k'u bila kalan in na maa minnu bann'u la k'olu fili ka maa wɛrɛw denw ta k'u bila kalan in na ka fanga d'u ma kɔrɔta d'u ma k'u ta k'u sigi jamana kɔnɔ karamɔgɔw kumaw ko caman b'a kɔnɔ an b'o kumaw dan sira la fɛnw b'a la an t'o fɔ fo ka n'a se indépendance la nka indépendance la fɛn min ka kan ka kɛ o ma kɛ o yɔrɔ la an taara ni ko kelen in de ye nazara ye ko in tɛntɛ cogo min na an yɛrɛ fana taara n'a ye o tacogo in de la o kuma jamana nana tila fila ye k'a sɔrɔ jamana bɛ sigi kumakan min n'o kɛra ka jamana sigi o ye jumɛn ye un peuple un but une foi o kɔrɔ ye jumɛn ye jamana in ye jamana kelen de ye a siya caya o caya jamana in ye kelen de ye un peuple kɔrɔ ye a kabila n'a siya n'a fɛn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan fɛn kelen pewu don un but jamana in ka laɲini ye fɛn kelen de ye laɲini u ɲɛsilen bɛ fɛn min ma fɛn kelen don une fois ŋaniya min b'o la ka nin baara ninnu sabati o ye fɛn kelen ye kuma min fɔra k'o kɛ ka jamana in k'a kɛ jamana in tamisere ye k'a kɛ a jɔnjɔn ye o ye nin kumakan ye hali bi o de sɛbɛnnen bɛ Mali papiyew un peuple un but une foi nka tiɲɛ yɛrɛ la baara in kɛcogo la a ma kɛ ten jamana min ye kelen ye jamana min ka laɲinifɛn ye kelen ye jamana min ɲɛsiyɔrɔ ye kelen ye jamana min b'a fɛ ka taa se fɛn min ma o ye fɛn kelen ye o ka kan ka baara cogo min a ma bila o minɛn kɔnɔ n b'o kuma in fɔ n da camancɛ la parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don de don a kuma bɛ se ka bonya hakiliw ma nka kuma in ye sababa kuma de ye ni maaw y'a lamɛn k'a lamɛn ni ŋaniya ɲuman lamɛnni ye u bɛna kuma in faamu inshallah kuma in min fɔra fɛn ɲuman don ŋaniya ɲuman don laɲini ɲuman don nka a ka kan ka bila minɛn min kɔnɔ a ma o minɛn in sɔrɔ o de la an ye indépendance ta tubabu nana kalan min sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ o y'anw ka diinɛ kalan ye a n'an yɛrɛ kun kalan n'o y'an ka laadaw dɔnni n'an tabiyaw ye tubabu y'o bila kɛrɛfɛ k'o kɛ fɛn ye fɛn min n'a kuma tɛ fɔ o m'a jate o m'a jate kalan ye o m'a jate dulɔnni ye o m'a jate taabolo ye wa an nana indépendance ta o lahalaya kelen in kɛra kalanbulon min bɛ yan kuranna kalan min bɛ yan an yɛrɛ ka hadamadenya n'an ka tabiya o kalan minnu bɛ yan a ma don ba la o kuma jamana tilala fila ye jamana fan dɔ bɛ yen kalan dɔ bɛ yen jamana yɛrɛ de b'a wari sara a b'a kalansow jɔ a b'a karamɔgɔw sara a b'a kalandenw entretien a bɛ wari di u ma n'i bɔra o kalanyɔrɔ in na e de bɛ jamana kunkanko ka kan e de n'a jɔyɔrɔ ka kan e de ka kan k'i da don a kuma la kalan wɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ jamana ka wari tɛ don a la jamana ka ayiwa t'a sara jamana mago t'a karamɔgɔ la a kalanden jamana mago t'a la wa n'i y'o kalan in de kɛ e tɛ jamana yɛrɛwolo ye barisa jamana a kunkanko e da ma kan ka don a la jamana tilala ka kɛ fila ye o kuma maa minnu b'o kalan in na ani dɔn minnu bɛ kalan dɔ in na olu kɛla sinamaw ye
jamana min ye un peuple ye an bɛɛ ye kelen ye k'an ka laɲini fɛn ye kelen ye n'an ko donna ɲɔgɔn ma an ko donna ɲɔgɔn ma nin bɛ taa tilebi fɛ nin bɛ taa kɔrɔn fɛ aw ka laɲini bɛ sɔrɔ wa jamana in nana bila sen kelen taama la parce que hakilinaw farala fɛɛrɛ ma ɲini min bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ça a été l'erreur kɛra jamana in ka erreur dɔ ye barisa maa o maa ye nazara kalan kɛ o bɛɛ y'a jate k'a fɔ maa minnu ye kalandon in kɛ olu ye kodɔnbaliw ye maa o maa ye diina kalan de kɛ o y'a jate k'a fɔ nazara kalanba k'o yɛrɛ tɛ se ka kɛ diinama ye o tuma nin hakilina in de bɛ yen jamana kelen kɔnɔ k'olu ka fara ɲɔgɔn kan u ka jamana dilan u ka jamana développer u ka taa ɲɛ fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn u bɛ maaw bɛ ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ u dusukun tɛ ɲɔgɔn kan parce que ni nin hakilina de bɛ maaw kɔnɔ a ka gɛlɛn ɔ jamana min devise ye un peuple un but une foi un peuple in bɛ dilan k'a koloso ɲɔgɔn na u y'a ɲini k'a koloso ɲɔgɔn na ni baara minnu ye o ye théâtre ye biennalew ye fɛn wɛrɛw ye k'o de bɛ jamana in kɛlɛya sabati mais ko in sinsinlen bɛ fɛn minnu kan u y'o bila kɛrɛfɛ o ma se ka ko in kɛ a ma se ka ko in dilan o de y'a kɛ an bɛ taga fossé bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taga ɲɔgɔn faamubaliya bɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ taga mɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ ko ja jamana in a kunkolo yanfan ni jamana in tɔ u nɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn na c'est ce qui explique que ni coup d'état min kɛra jamanadenw bɛ wuli k'a jira u ka nisɔndiya jira a fɛn o fɛn kɛra jamanadenw bɛ bɔ mɔgɔw bɛ surpris parce que i tɛ se k'a faamu u t'a faamu parce que jamanadenw olu ka kan ka koloto ɲɔgɔn na ka kɛ kelen ye ni sira minnu ye a siraw ma taama ka ɲɛ a siraw ma taama ka ɲɛ e hakilila k'a fɔ ne tɛ diinɛ la ne yɛrɛ hakilila k'a fɔ ko e ye jahili de ye jamana n'i y'a tila fila a fanba bɛ ten de maa o maa donna ekɔli la an minnu ye kalandɔn ninnu kɛ an b'a jate k'a fɔ k'olu tɛ alamaw ye wa olu ma ɲi fɛn wɛrɛ la ni dɔwɛrɛ tɛ olu fana hakilila k'a fɔ an minnu ye nin kalan ninnu kɛ an ye jahiliw ye an ma kan k'an da don ko wɛrɛ la n'anw ka kalan n'an ka kuranna ko ninnu tɛ u k'an wele dɔrɔn an ka dugawu kɛ u k'an wele an ka nin kɛ u k'an wele an ka nin kɛ a banna n'an donna ko wɛrɛ la an t'o dɔn yɛrɛ wa an n'o yɛrɛ man kan bon ni jamana b'o lahalaya la ko ɲɔgɔn tɛ maaw tɛ jateminɛ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ fossé ye ka mɔgɔw janya ɲɔgɔn na k'u dusukun bɔ ɲɔgɔn kan mɔgɔw t'a jate fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ se k'a faamu o b'a a fɛn ɲini yɔrɔ min na a tɛ yen o mɔgɔw bɛ kamana gan nin ko ye mun ye maaw tɛ taa vote la maaw mago tɛ nin na maaw mago tɛ nin na ko in bɛɛ ye maa damadɔ ko ye mun de y'a to mɔgɔw bɛ désintéressement in kɛ maaw b'u yɛrɛ ɲininka mun na parce que fossé dɔ de bɛ ka kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ fossé dɔ de bɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn cɛ barrage dɔ de bɛ ka don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o barrage in de tɛ fɛn ɲuman ye baara de ka kan ka kɛ k'o kogo in kari a ka kan ka kɛ ni politique min ye o de ma kɛ jamana ka kan ka kalan sugu min kɛ maa o maa donna ekɔli la o ka se k'a dɔn diinɛ ye to ekɔli in kɔnɔ maa o maa bɛ diinɛ kalan na o k'a dɔn ekɔli in ye fɛn min ye k'a to diinɛ kalan in na o la ɲɔgɔn faamubaliya bɛ bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ko min na n b'a si dɔn ne yɛrɛ bɛ ko min na n b'a si dɔn o tuma an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ nka ne hakilila k'a fɔ e bɛ ko min na o ye kodɔnbaliya ko ye e yɛrɛ fana bɛ ko min na o ye kafiriya de ye anw jɛlen bɛ minɛn kelen kɔnɔ k'an bɛ taga e bɛ n sama ka taa tilebi fɛ ne b'i sama ka taa kɔrɔn fɛ ko anw dun fana ka laɲini bɛɛ ye kelen ye a ka gɛlɛn an ka se ka ɲɔgɔn faamu dɛ jamana in problème nin y'a problème baw ye o de la tuma min ni jamana cinquantenaire bɛna kɛ o san yɛlɛmɛ foli min n'an taara kɛ jamanakuntigi ye ne y'a fɔ a ɲɛna n ko an filɛ nin ye cinquantenaire min na ko Mali ye san 50 sɔrɔ k'an bɛn'o ɲɛnajɛw kɛ an ka n'a bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɛnajɛ ye an ka hakili jakabɔ kɛ an k'an kɔfilɛ an k'a dɔn an tɛmɛna sira minnu fɛ yɔrɔ jumɛn bɛ yen n'a tilelen don yɔrɔ jumɛn kɛra a lafiliw ye
pour que jamana ka se ka taa barisa an kɔni ka yecogo la fɛn caman bɛ yen o ye filiw ye a ma latile hali bi nka olu ka yecogo la a tɛ ten a don a ye kuma min kɛ ka ne jaabi kuma in kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a lamɛn bɛɛ y'a dɔn ne ka laɲini ani n ka ŋaniya tun bɛ n kɔnɔ ŋaniya in tora n kɔnɔ barisa n'a tun ye kuma segin ma o don ma hakilina min bɛ e fɛ nin ko in na o ye jumɛn ye e b'a fɛ an ka ko in kɛ kɛcogo jumɛn o tuma min bɛ n kɔnɔ ne tun b'a labɔ n b'a jira k'a fɔ ne fɛ filima yɔrɔ minnu bɛ ko la o ye nin ye olu hakilila ko an bɛna segin ko minnu kan o ye politiki ko kɛlɛ minnu kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko an bɛna segin o de kan o ko tɛ o a ye jamanadenw bɛ se ka sira ta ka koloso ɲɔgɔn na ka ɲɛsin fankelen ma cogo min o hakilinaw don a tɛ sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ lɔnni sira kan kalan sira kan jamana lamɔ sira kan o lamɔ in tant que jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma don mulu kelen kɔnɔ o la jamana bɛ mɛn ɲɔgɔn sama la n donna nin baabu bɛɛ lajɛlen na k'o fɔ k'a jira i la munna fɛn minnu n'i b'a mɛn bi fɛn minnu kɛlen bɛ kamana gankow ye fɛn minnu n'o kɛra sama-sama yɔrɔw ye fɛn minnu n'u kɛra ayiwa fɛnw ye hadamadenw ma se ka min faamu ka na ni o ye ɲɔgɔn sama in a ju bɔra yɔrɔ min k'o fɔ a ju bɔra yɔrɔ min o n ye kuma min f'i ɲɛna maa dɔw bɛ yen u ye kalan kɛ u ye kalan min kɛ jamana de b'a lɛkɔliso jɔ jamana de b'a karamɔgɔ sara jamana de b'a kalandenw yɛrɛ sara k'u lamɔ k'i hakili t'u la k'u bila internɛw la n'u tilala o kalan na jamana b'u ta k'u bila jamana ka baara la ka responsabilité d'u ma maa wɛrɛ bɛ yen a bɛ kalan kɛ jamana kelen in kɔnɔ a bɛ kalan kɛ yɔrɔ min na o tɛ sara karamɔgɔ min b'a kalan o tɛ sara a yɛrɛ jamana t'i janto a la n'a tilala o kalan in na kalan in jɔyɔrɔ tɛ jamana jɔda la ni maa fila de bɛ jamana kɔnɔ ni fɛɛrɛ ma ɲini ninnu ka ɲɔgɔn faamu ni ko dɔw nana ɲɔgɔn faamubaliya kow bɛna jɔ an b'o ɲɔgɔn faamubaliya ko in de la barisa dɔ hakilila k'a fɔ faso in ye ale ta ye ale kelen ni faso in tigiya de ka kan ale kelen de ye faso in yɛrɛwolo ye ale kelen mana fɛn min fɔ faso ka kan ka taa o de fɛ nka dɔw min filɛ nin ye o kɔni o ye fasoden ye nka ale da tɛ kuma na ale ni kuma man kan ale ni jɔyɔrɔ man kan ale ni foyi man kan ale kɔni ka to ten na nin kɛ na nin fɔ ale b'o kɛ nka nin ye n da ye nin ye hakilina ye a ta kana k'o ye problème yɛrɛ source y'o de ye o ko min filɛ nin ye ni anw b'a fɛ ka o ko in yɛlɛmɛ o hakilina in k'o bɔ o cogo la o de kɛra tanamako ye o barisa an nana sɔrɔ tubabu ye ko in bolo da cogo min ayiwa jamana yɛrɛ y'a bolo da kan na an nana k'an b'o bayɛlɛmɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen da ka don jamana kuma na i ye diinama ye a bɛ se ka kɛ i tɛ diina kɛ ka ayiwa jamana baara kɛ nka i ka diinamaya b'a to ko i da tɛ se ka don jamana yɛrɛ kuma na wa i yɛrɛ faso ye jamana min ye ko i da kana don o la a bɛ komi maa minnu bɛɛ lajɛlen ye faso kelen bɔnnaw aw bɛɛ dɔw ye école-karamɔgɔ ye dɔw ye sɛnɛkɛla ye dɔw ye misigɛnna ye dɔw ye fɛn wɛrɛ ye nka aw bɛɛ lajɛlen jɛlen bɛ fa tiɲɛna ni dɔ ko dɔ in ma e ye alimami ye e ko misigɛnna in ma ko ale da taa faso ko in na walima maa min ye école-karamɔgɔ ye a ko sɛnɛkɛla in na e da kana don a la o bɛ se ka kɛ wa b'o misaliya an b'o de la an bɛ problème min na dɔwɛrɛ tɛ o fɛn min don n y'a ta a genèse de la pour que mɔgɔw k'a faamu hakilina min bɛ jamana kɔnɔ ni a bɛ kɛ maaw ma kabako ye maaw da ka don kuma dɔw la fo ko in bɛna laban ka kɛ ko ye i n'a fɔ tana tiɲɛ de don ko do ka mankan ka kɛ pewu i y'o de kɛ ka kuma a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔw caya k'a sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ kɛ f'i ka kan ka min kɛ i ma fɛn wɛrɛ kɛ f'i yɛrɛ ka masuliya i ka responsabilité ani jɔyɔrɔ o bɛ fɛn min wajibi i kan i y'o de kɛ alisilamɛw
o y'a fɔ ko maa minnu ye diinɛ mɔgɔw ye k'olu da man kan ka don jamana politiki ko la ko anw dun ye jamana sama ka taa don politiki ko la k'u da man kan ka don o la k'anw kɛra sababu ye ka silamɛw k'u bɔ u dɔnnen bɛ ni fɛn kɔrɔ min ye ka u sama ka taa n'u ye ka taa don politiki ko la kɛlɛ in yɛrɛ y'o de ye lagosi min bɛ fɔ a bɛ fɔ n'o de ye ayiwa burujali min bɛ kɛ a bɛ kɛ n'o hakilina kelen de ye mais olu bɛ fɛn min fɔ fɛn yɛrɛ o ye huja ye min bɛ jɔ u yɛrɛw kan maa fɔlɔ min ye anw bɔ an dabolo la o y'olu yɛrɛ de ye maa minnu ye kɛnɛ di ko an ka taa kuluba kabini alimami kɔrɔlenw an ka taa kuluba ko alimami ka taa kuluba ka taa président fo min bɛ jamana kunkan kan ko o ka fɔ a ye jɔnni y'o instauré anw de y'o kɛ wa kuluba ye misiri de ye kuluba ye zawiya de ye wa kuluba ye majilisi de ye wa n ko kuluba ye politiki yɔrɔ de ye jɔnni ye alimamiw sama ka se yen olu de y'a baara ninnu kɛ o nka min ka d'u ye k'an ka t'o kɛ o de bayɛlɛmana ni kuma nana caya u ko k'an k'a kɛ foli ye an k'a kɛ tanuni ye an k'a kɛ majamuni ye o kuma tɔɔrɔ ni degun ni fɛn min bɛ silamɛw kan an k'an da b'o la an banna k'a kɛ tanuni dama min ye olu nana k'a kɛ lagosi ye n'o tɛ olu de y'an se ye o ni maaw ye da donna politiki la olu fɔlɔ de y'anw da don a la voilà olu de y'an wele ko an ka taa kuluba ka taa kuma kuluba tɛ misiri ye dɛ misiri tɛ zawiya fana tɛ majilisi fana tɛ kuluba ye faamaso de ye politiki ko bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ a bɛ dantigɛ yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ de ye o taara n'an ye yen de ko an ka taa kuma faama fɛ o kuma in an bɛ taa mun f'u ye an bɛ hadisa min f'u ye n'an bɛ kuranɛ min f'u ye a bɛ don babu jumɛn kɔnɔ ye wajibi dɔw bɛ fɛn min na o kuma de bɛ f'u ye yen kuma maa fɔlɔ minnu ye anw sama k'an da don kuma la ni politiki ko bɛ yen o y'olu yɛrɛ de ye dɔ wɛrɛ kɛra n t'a dɔn mɔgɔw tɛ kow kɔrɔ dɔn de wa o b'a dabɔ a kama de wa walima ayiwa n t'a fɛ ka kuma in fɔ ou bien ŋaniya juguya de don voilà ni tun bɛ se k'a fɔ cogo wɛrɛ la min t'o ye n b'a fɔ ten parce que an tun bɛ yan zawiyaw de bɛ yan majilisiw de bɛ yan ayiwa misiriw de bɛ yan silamɛw ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ o de kɔnɔ hadamadenya faamuya cogo o de y'a to u nana ka n'a fɔ an ɲɛna ko an ka tɔn dilan président ka k'a la président danga ka k'a la secrétaire ka k'a la wari marala ka k'a la organisateur ka k'a la mais o ye mun ye o ye majilisi de ye wa o ye zawiya tacogo de ye wa o t'o ye o mais ne t'a dɔn mɔgɔw kunkolo bɛ taa yɔrɔ min na ko an ka statut k'a la an ka règlement intérieur k'a la an ka bureau ɲini ka siège ɲini min tɛ misiri kɔnɔna ye a bɛ taa kɛ yɔrɔ min jamana jɛnen bɛ ni o ye k'a MIP sigi jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka bolofara k'a la ka tila ka haut conseil sigi ni faso yɛrɛ ka yamaruya ye a MIP sigira ni faso ka yamaruya ye haut conseil fana sigira ten jamana de ko k'a ka sigi jɔnni y'i da don politiki la minnu ye wele kɛ ka na olu de bɛ na u da don an da la wa siga t'o la olu de y'u da don an da la u nana faamu k'a dɔn nin ko in bɛ cogo min na fo nin de ka kɛ olu de y'a kɛ o haut conseil sigira a tɔgɔ ye ko haut conseil islamique haut conseil islamique e y'o ye kitabu jumɛn na n'anw ye politiki tɔgɔ de d'a la a tɔgɔ ye ko AMIP a tɔgɔ ye ko nin a tɔgɔ ye ko nin ni tɔgɔ fɛn o fɛn min ye nin ye a bɛɛ lajɛlen y'a tɔgɔ jumɛnw ye ko nin y'a politiki tɔgɔw de ye siga t'o la il faut pas que mɔgɔw ka yɛrɛ nɛgɛ o ko in y'o de ye o à partir du moment kɔni bureau dilanla ko la ka ban ka président k'a la ka vice président k'a la ka secrétaire k'a la ka organisateur k'a la ka nin k'a la ka nin k'a la mais n'o tɛ politique ye o ye mun ye politique do karamɔgɔ o tɛ majilisi ye o t'o ye
Voilà, o tɛ alimami n'a ka nayibu fana ye. O t'o ye. Ayi. Parce que bi a bɛ wajibiya diɲɛ kɔnɔ k'o ka kɛ o kɛcogo la. Jamana yɛrɛ y'i sigi k'a lajɛ ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka haut conseil dilan. Yamaruya ka di a ka sigi jamana kɔnɔ. O tuma ni jamana b'a fɛ ka fɛn min fɔ silamɛw ye a bɛ tɛmɛ n'o sira fɛ. Ni silamɛw b'a fɛ ka fɛn min fɔ jamana ye o ka tɛmɛ o sira fɛ. O tɛ politique ye o ye mun ye. Siga t'a la politique don karamɔgɔ. O politique jɔnni y'a kolonkolon ka don anw kan. Jamana o. N k'olu de don. O nana an da don a la. Nka laɲini min kun b'u kɔnɔ o de ye ka ko in kɛ bɔrɔba ye. Ka silamɛw ta fururu k'o don a kɔnɔ k'a siri k'a daminɛ k'u sigi. Voilà. Ko n'o man di Ala ye u bɛ se k'a kɛ. Nka anw bɛ k'u ka complice ye. N'u b'a fɛ ka fɛn min kɛ n'a tɛ bɛn Ala ma a tɛ bɛn kira ma. Ni silamɛw ko k'u bɛ wuli u bɛ haut conseil ta ka balamini u ni silamɛw cɛ. O tuma an bɛ k'u ka complice ye. Parce que nanzara ka système de ye nin ye. U y'o ko kelen in de kɛ. Kunun ko maa minnu n'olu tuma min n'u ye jamanaw minɛ n y'a f'i ye cogo min na maa minnu nana ka jɔ ka ban u ta ma u y'o tigilamɔgɔw bɔ yen. U nana ni mɛ wariw ye ka bonɲɛba d'u ma ka fɛnba d'u ma k'olu lasigi. Ni fɛn o fɛn nana a bonɲɛ bɛ se olu de ma. Ni silamɛw nana ko a ye taa kariw fɛ ni maa min taara o fɛ n'o ye fɛn min fɔ o kuma sɔn bɛ k'an ma aw bɛ kɛ complice ye sa ni min ka d'u ye o b'a kɛ. Karamɔgɔkɛ a kuma ka ca. A kuma ka ca mais en réalité ŋaniya min b'u kɔnɔ o de ye ka ko in kɛ bɔrɔba ye ka silamɛya don a kɔnɔ k'a datugu. Anw y'a dɔn k'a fɔ k'o de don kabini haut conseil bɛ créer don min ni faamaw ye tasuma wuli ko fɔ an ka haut conseil créer an y'a fɔ an sigira k'a fɔ an ko nin min filɛ nin ye nin ye bere dilatɔ de ye bere min n'u b'a fɛ k'a kɛ ka silamɛya kunci u bɛ nin minɛ sa u sago ye fɛn o fɛn ye u b'a dɔn silamɛya la ni an ko an bɛ kuma u b'a fɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔta a bɛ fɔ maa minnu fɛ o ye nin ye n'olu ye fɛn min fɔ a banna ni maa min kumana kɛrɛfɛ min bɛ k'i la o bɛ k'i la. An ko n'an ma bere in minɛ u b'a kɛ ka silamɛya kuncɛ an wulila ko an bɛ bere in minɛ ko min kɛra o la n tɛ segin a kan. Voilà maaw b'o dɔn histoire ko de don nka hali bi hakilina kelen in de bɛ yen an nana nin ko in na siɲɛ filanan an bɛna don a la maa minnu ye bere in labɛn u y'a fɔ Amadu Tumani Ture a ma sa o Kafune Kone a ma sa a filɛ nin ye Falajɛ a tulo b'an kan na Modi Sila ma sa Siyaka Tarawele ma sa u y'a wele u fila k'u ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Diko tɔgɔ in kana kɛ président ye. Allahu akbar. Anw ka mɔgɔ tɛ an n'a tɛ hakilina kelen ye. K'a fɔ ne y'u fila wele ka taa a don congrès bɛ sen na wula yɛrɛ. O de y'a f'u ye sisan nin ko in sera yɔrɔ min a y'a to nin ka bila ko in na ten. Mais ni Ala sɔnna an bɛ yen an ye cɛkɔrɔbaw ye a tɛ se ka an kɛɲɛ ko wɛrɛ tɛ kɛ. Ne kɛra président parce que pourquoi o y'a sɔrɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ŋaniyaw bɛ sen na an ka code ko ninnu bɛ sen na fɛn caman bɛ sen na fɛn minnu n'olu yɛrɛ ka faamuya la lala maa sugu dɔw bɛ yen n'olu bɛ ko in kunna olu bɛ se k'a kɛ nka maa wɛrɛw bɛ yen n'olu bɛ yen n'u ko k'u bɛ nin kɛ a bɛ sɔn ka kɛ ko wɛrɛ ye. Allahu akbar. Ala ye n lasigi ko in u tɛmɛna sira caman fɛ sira caman tɛmɛ kɛr'o fɛ ko caman kɛra n tɛ n da don kuma minnu na k'o fɔ pour que ko in ka jɛnsɛn ko in ka tiɲɛ ko in ka kɛ ko wɛrɛ ye nka Ala ye hakili ɲuman di silamɛw ma silamɛw kɛra ŋaniya ɲumanw ye u y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ ko min na diinɛ ko don an yɛrɛ an bɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛ hakili kelen ye k'o kɔdu ko in kɛ nka a kuru tora maaw la a tora olu la a tora maaw la maa minnu bɛ jamana in kɔfɛ n'olu b'a fɛ an ka kɛ komi u ɲɔgɔnw ye il va falloir que fɛn dɔw bɛ yen o ka fɔ ten sa oui ka fɔ ten sa maa dɔ bɛ yen o ye kuma dɔ fɔ o tun ye conseiller de ye
tun bɛ ambassade de France la tuma min ni code ko in man ɲɛ naam a ko échec min kɛra ko Mali ka échec tɛ k'ulu Faransi ka échec don Allahu akbar a y'o de fɔ ko Mali ta tɛ k'ulu parce que u b'a fɛ an ka kɛ cogo min na an ma sɔn ka kɛ ten maa minnu bɛ yen organisation na naam minnu ko k'olu de bɛ droit di hadamadenw ma Ala ma min di awɔ ni nafolow ni fɛnw bɛ d'u ma maa wɛrɛw fɛ olu jigila karila n b'a fɛ ka Mali kɛ min ye u hakilila Mali bɛna kɛ fɛn min Mali mankutora k'a fɔ k'a bɛna kɛ champion ye fɛn min na Mali y'o sira bila ka sira wɛrɛ ta o ye jatigɛ d'u la olu tɛ sunɔgɔ tuguni Allahu akbar o tuma Mali aw tun bɛ min o jamakulu minnu tun bɛ k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ nin cogo in na sisan nazaraw b'o ɲininka o tuma aw bɛ min aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o tuma jamana yɛrɛ tɛ aw bolo o kuma ninnu de kelen bɛ tɔɔrɔ ye o mɔgɔw ma a kelen bɛ k'u dɛsɛ sunɔgɔ la su ani tile u jɔlen b'u sen kan o dimi min b'u la dimi in bɛ se ka bɔ cogo di kuma hakika de ye nin ye o kuma in de bɛ sen na a kuma in ma dabila a dimi ma b'u la o ko kelen de don ni maa kelen u ma lafiya u ma sigi u ma ɲina jamana bɛ lahalaya min na ani jamana tun bɛ ka ɲɛsin cogo min ni silamɛw ye ɲɔgɔn wele maa ba yirikaw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ye ŋaniya kelen ye u bɛɛ ye hakilina kelen ye u bɛɛ ye laɲini kelen ye o tuma fɛn min fɔra un peuple un but une foi o yɛrɛ yera fɛn min na o ye ni silamɛw ye weleli kɛ jamana in na Allahu akbar o min kelen filɛ nin ye o de kelen bɛ jatigi ye ko munna jamana in bɛ tan o tuma journaliste tɛ journaliste ye ayiwa cameraman tɛ cameraman ye don o don yawmiya maaw bɛ na ka bɔ Faransi ka bɔ Angleterre ka bɔ États-Unis ka bɔ yen fɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ mun b'aw kɔnɔ aw bɛna jamana in kɛ silamɛ jamana de ye aw bɛna jamana in kɛ tan de ye aw bɛna jamana in yɛlɛmɛ de wa aw bɛna jamana in kɛ ne ko n ko jamana in k'a yɛlɛmɛ ka taa n'a ye min ko jamana in ye silamɛ jamana de ye jamana min sigiba n'i y'a ta 100 o 100 95 fo ka taa se 8 ma o bɛɛ ye silamɛ ye mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o jamana in a tɛ se ka fɔ o ma ko silamɛ jamana o fɔli bɛ se ka mɔgɔ da jeni wa o tɛ se ka da jeni problème in b'o yɔrɔ de la nkanw tɛ jamana yɛlɛmɛ parce que an mana jamana in sɔrɔ cogo wɛrɛ la koyi jamana in ye silamɛ jamana de ye anw ko tabiya min bɛ jamana kɔnɔ bingani min bɛ jamana in kɔnɔ tɔɲɔni min bɛ jamana in kɔnɔ o de ka dabila kuma minnu bɛ fɔ an fɛ o y'o kuma de ye n'o tɛ an ma fɛn wɛrɛ fɔ o an m'a fɔ k'an bɛ fɛn wɛrɛ yɛlɛmɛ an b'a fɔ k'an bɛ na ni constitution wɛrɛ ye an b'a fɔ k'an bɛ ayiwa ko wɛrɛ si kɛ aw yɛrɛ bɛ kuma min fɔ a yɛrɛ ye sariya minnu ta jamana kɔnɔ k'a fɔ ko nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi an k'o de ka dabila c'est aussi simple que ça o kuma fɔli dama de kelen bɛ fɛn wɛrɛ ye bi min n'o kɛra ayiwa tanama kuma ye o de kɛra tanama kuma ye min ma kan ka fɔ o labanna sa ko sisan kɔni ko jamana an y'a yɛlɛmɛ an b'a fɛ ka jamana kɛ république islamique ye an b'a fɛ ka jamana kɛ tan n'o kuma ma se ka mago ɲɛ u n'a fɔ k'an b'a fɛ ka politique de kɛ ayiwa an bɛ jɔyɔrɔ de ɲini an bɛ nin de ɲini an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan a kumaw fɔra a caman kuma fɔli o tɛ baasi ye n y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ na n'i donna ko la ko bɛ k'i la ko bɛ f'i ye siga t'o la karamɔgɔ k'o tɛ f'i ma o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ nka kuma in bi dɔwɛrɛ tɛ silamɛw k'u hakili sigi silamɛ min bɛ jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan n'u hawjara k'u hakili wuli a kɛr'u kɔnɔ ko silamɛw kelen bɛ ka bere de ta ɲɔgɔn kama ka ngara da ɲɔgɔn ɲɛ na n b'a fɔ o tigilamɔgɔw ye k'a fɔ ko foyi ma kɛ foyi tɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko in bɛɛ lajɛlen kolokoloba n'a kuma jugu fɔ ba tɛ maa wɛrɛw ye koyi ni maa kelenw de don minnu ŋaniya ye silamɛya in a kana sabati jamana in kɔnɔ o dama de don n'o tɛ silamɛw foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ
alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah. an bɛ ala waliɲuman dɔn an bɛ ala barikada naam foyi tɛ yen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ bi kɛlɛ tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ naam kuma jugu tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ naam ayiwa danpɛrɛbɔ tɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ naam bilahi a t'an ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar anw yɛrɛ bɛ kuma dɔw mɛn an bɛ kabakoya de nin kuma in yɛrɛ bɛ bɔ min jɔn bɛ ka nin kuma in fɔ naam nin kuma in lasali ye jumɛn ye parce que i tɛ bɔ yɔrɔ sɔrɔ a la an b'a dɔn maa ŋaniya jugu minnu n'olu y'a ye silamɛw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ barika ye ka wuli ka jɔ naam ka baraji da pour que jamana in danbe n'a diina kana taa jiwoyɔ fɛ o tigila maa minnu n'olu ayiwa ŋaniya de ye jamana in ye ayiwa fankelen de ye naam maa tɔw sen t'a la olu kelenw de don olu ka baara de don naam mɔgɔ wɛrɛ ka baara tɛ olu ka baara de don naam olu ka laɲini de don nka o laɲini ninnu tɛ sabati ni ala sɔnna inshallah ni ala sɔnna silamɛw tɛ bin o jan kɔnɔ ni ala sɔnna ni alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna inshallah olu yɛrɛ bɛ ko min na u b'o sina de ɲini k'a kɛ ɲɛsin silamɛw bɛnbaliya min b'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n'u dɛsɛra ka bɛnko la n'o kɛra sababu ye ka jamana in se nin lahalaya in naam u b'a fɛ ka silamɛw don o la ayi ni ala sɔnna o ko in tɛ se silamɛw ma naam ni ala sɔnna inshallah kɛlɛ o kɛlɛ n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ awɔ i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ farafinna a kɛlɛ bɛɛ lajɛlen laseli naam fanga ɲininaw olu de don awɔ fanga ɲinina ninnu de don olu de bɛ diina da don a la naam olu de bɛ kabila da don a la olu de bɛ maa wɛrɛ da don a la kɛlɛ o kɛlɛ wulila a bɛɛ ye olu ye Allahu akbar a bɛɛ ye olu ye wa olu de b'a ɲini ka diina instrumentaliser naam ka kɛlɛ ni banbaliya k'o wuli k'o jɔ k'o hali n'a tɛ yen n'o tɛ walahi kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ Allahu woyo t'an ni ɲɔgɔn cɛ ayi naam maaw hakili ka sigi u k'a faamu kɛlɛ tɛ yen woyo tɛ yen mankan tɛ yen fɛn t'an ni ɲɔgɔn cɛ naam kuma minnu b'u da o ye kuma ye min ka d'u da ye u b'o fɔ alhamdulillah ɔ an bɛ jamana kɔnɔ ni min ka di min ye u b'o fɔ naam o fana ye dɔ ye awɔ u ye kuma minnu dɔw fɔ a man di n ye n ka sigi ko n b'o kumaw jaabi puisque n sigi kun t'o ye naam n y'a fɔ ka ban ni fɛn o fɛn fɔra ne kɔni yafara nka fɛn dɔw bɛ yen k'u latile o ka kan awɔ a fɔra ko anw ka mandat yɛrɛ banna pewu ɔ ne t'a dɔn olu de b'anw sigi ou bien anw de b'an sigi naam ɔ sariya minnu b'an bolo ni maa min t'a dɔn i ka kan k'a ɲini k'a dɔn awɔ anw ka mandat ye san 5 de ye biro fɔlɔ min sigira o ye san 6 kɛ naam nka san 5 de ye sariya ye awɔ anw yɛrɛ fana an sigira naam don min o ye 29 30 31 janvier 2008 31 janvier 2008 o wula fɛ de naam a fɔra ko ne ye président naam congrès kun cɛra o don ɔ pour que o ka se san 5 ma sariya ye min fɔ an bɛ min kɔni dɔn naam 2013 o janvier 31 janvier naam o de b'a ban san 5 tɛp naam a dafara n'o dafara don min naam mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mandat dafara naam n'o tɛmɛna mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mandat tɛmɛna nka k'a sɔrɔ an ma se o yɔrɔ ma awɔ ni min taara sigi arajo la ni min b'i yɛrɛ ka revendication wɛrɛ la anw kɛlen ka mandat ma ban haut conseil fana t'a banna haut conseil t'a banna e bɛ haut conseil t'a jate dɔn wa t'a dɔn a bɛɛ ye fitina kumaw de ye ani k'a ɲini naam ka mɔgɔw kunkari ɲɔgɔn na ka kɛlɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka maaw fitina naam sɛbɛ ko t'o ye sɛbɛ ko t'o ye naam maa wɛrɛw y'u nin kuma in fɔ olu ni haut conseil yɛrɛ tɛ fan kelen kosɛbɛ kosɛbɛ a fɔra naam maa minnu b'u ka revendication wɛrɛw la u b'u ka kuma wɛrɛw la naam pour que k'u ka kuma sɔn ji k'u ka ɲinifɛn k'a fɔ k'u b'o sabati u ye haut conseil de tɔgɔ ta k'a da u la o tɛ sɛbɛ k'u ye naam o tɛ sɛbɛ k'u ye nin ye fɛnw ye naam fɛn minnu ni fɛn t'a la k'an tɛ min kalama la kosɛbɛ kosɛbɛ an t'an kunfɛ kow la naam jate ma ɲagami an bolo naam wa haut conseil mandat dafara a ma dafa o kuma ka kan ka fɔ haut conseil bureau de la naam haut conseil de ka kan k'o ɲɛnabɔ olu yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ naam maa wɛrɛ ka kuma t'o la o cɛ maa wɛrɛ ka kuma t'o la naam o maa kelenw de bɛ taa ka na ne yɛrɛ u bɛ na ne ma walahi u bɛ na ma i t'a kalama wa kare u taara députéw rencontré u ni députéw ye ɲɔgɔn ye u bɔra ye u ni président ye ɲɔgɔn ye u ye nin fɔ u ye nin kɛ u b'a kɛ rapport ye ka n'a di ne yɛrɛ ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sɛtana don an ni ɲɔgɔn cɛ naam
ka mɔgɔw dusu tiɲɛ n'o kumaw fɔra n'u y'o rapport di ne ma u bɛ tila ka taa a sɛbɛn journaux la o la ni ne y'o ye sa ni ma kɛ hakilima ye n b'a fɔ wala jaa min fɔra ye o ye tiɲɛ non ne t'o mɔgɔ ye o n'i y'o kɛ o piège sugu e de bɛ bi a kɔnɔ ne tɛ bi a kɔnɔ siga t'o la ne b'a dɔn anw bɛ tɔn min na sariyaw de b'a la ni ko min bɛ kɛ an ka tɔn kɔnɔ an bɛ taa an sigi tɔn de la a bɛ fɔ yen ni ko min kɛra tɔn kɔnɔ ni maa min ma jɛn n'a ye o fɔyɔrɔ ye tɔn kɔnɔna de ye an b'o fɔ o yɔrɔ de la ka bɛn a la wala an ka dɛsɛ ka bɛn a la an b'o dɔn ni maa min ye ɲɔgɔn ye député u sigikun de u ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye groupe o groupe bɛ jamana in kɔnɔ hakɛ b'i bolo i ni député ka ɲɔgɔn ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ye tiɲɛnikɛla ye o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i bɛ jɛ min kɔnɔ k'i b'a fɛ ka b'o la o kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye o groupe o groupe bɛ jamana in kɔnɔ e ni président ka kan ka ɲɔgɔn ye o hakɛ b'i bolo o n'i bɔra groupe la wali i tɛ groupe la wali a b'a fɛ ka bɔ tɔn de kɔnɔ wala a donna ta a bɔra ta olu tɛ kelenw ye o mais n'o kɛra o b'a rapport ci anw yɛrɛw ma ka tila k'a bɔ journaux kɔnɔ k'a ɲini k'an kunkari ɲɔgɔn na non o kunkolo sugu min bɛ taa o ko in kɔnɔ o t'anw kunkolow ye o ni Ala sɔnna o jan sugu an tɛ bin o kɔnɔ o a piège sugu an tɛ bin a kɔnɔ voilà an tɛ bin a kɔnɔ ni Ala sɔnna o kuma mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɔ ŋunuŋanakan minnu bɛ fɔ walahi kuma gansanw de don maa minnu n'olu b'a fɛ olu yɛrɛw u jɔ ka an ni olu kɛ ɲɔgɔn jugu ye tiɲɛ t'a la fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye bɛn ye fɛn min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye ɲɔgɔn bonya de ye an jɛlen bɛ jɛ min na silamɛya jɛ de don an jɛlen bɛ jɛ min na hɔrɔnya jɛ de don o jɛ in ni jɛtɔ ninnu tɛ kelen ye o an n'olu ka jɛ ninnu tɛ kelen ye olu bɛ sɔn ko minnu na an bɛ nin ko in na bi sini bɛ dɔ wɛrɛ la ayi olu yɛrɛ ɲuman na nomadisme politique i bɛ don bi i bɛ bɔ nin ko i bɛ taa don yɔrɔ yen fɛ anw silamɛw tɛ se k'o kɛ ayi an tɛ se k'o kɛ parce que anw ka jɛw cogoyaw tɛ kelen ye nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko maaw tɛ groupements kɛ u tɛ fara ɲɔgɔn kan ko dɔw la ayi non o la wala an kɛlɛla wala an bɔra ɲɔgɔn kan olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la an b'a fɛ mɔgɔw k'o faamu bon n bɛ kuma in fɔ barisa maa caman de bɛ yen u n'u tɔɔrɔla u dusukun tɔɔrɔla u dusukun kamikamina n b'a téléphone hakɛ min sɔrɔ tile kɔnɔ ne t'a hakɛ dɔn ka bɔ jamana yɛrɛ kɔ kan n'u y'a fɛn ninnu ye journaux ni internetiw la u dusukun bɛ tiɲɛ ka se hakɛ min na Diko a kana sɔn nin ma a kana silamɛya malo a kana silamɛya komasuli a yɛrɛ bɛ sɔn nin ma wa jamana kɔnɔ bi mɔgɔw bɛɛ lajɛlen jigi ye aw silamɛw de ye n'a fɔra k'aw yɛrɛ bɛna bila ɲɔgɔn na ni ne k'o ma ko an ma bila ɲɔgɔn na walahi kalon kumaw don ko n'o kɔni sera ka kɛ mais puisque u tɛ se k'a faamu quoi tuma dɔw la a dɔw bɛ ne wele k'a fɔ a dɔw fɔ ne ye ne b'a mɛn olu de da ne t'a kalama yɛrɛ n ko e bɛ ka min fɔ ne ye nin ye ne yɛrɛ t'a kalama ne y'a mɛn de da k'o bɛ se ka kɛ cogo di ayiwa n ko ne kɔni m'a mɛn dɛ n t'a kalama tiɲɛ yɛrɛ la n t'a kalama fana donc n b'a fɛ ka silamɛw rassurer u k'a faamu u k'a dɔn nin ko minnu filɛ nin ye maa minnu hakilila k'a fɔ ko jamana ko n y'a fɔ cogo min olu yɛrɛ n'a kuma de ka kan maa wɛrɛ ma kan k'i da don a la n'i b'i da don a la a charte ye i b'u tanu a charte ye i b'u jukɔrɔma dondo a charte ye u b'a fɛ ka fɛn min fɛ i b'o sabati o tuma e ye ɲuman ye nka ni don min jɔra k'a jiri u la k'a fɔ u bɛ ka fɛn min kɛ nin ye a tɛ bɛn o tuma a b'i lagosi ni fɛn ye a yɛrɛ bɛ min kɔnɔ i m'a ɲɔgɔn kabako ye o e yɛrɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye politique ye e yɛrɛ b'i disi gosi k'i ye politique maa ye o kuma politique maya ye lebu de ye wa e bɛ maa wɛrɛ lagosi n'o ye ko kari yɛrɛ donna politique la ni ko jugu dɔ i tɛ bɔ a la i yɛrɛ wa i b'a dɔn o de la k'a fɔ ko ka mɔgɔw minɛ k'a fɔ k'u tɛ ko kalama o de ko de don n'o tɛ e yɛrɛ bɛ ko min na i b'i ka nafolo di i b'i yɛrɛ kun di i fɛn bɛɛ lajɛlen y'o ye i b'i disi gosi ko n ye politique maa ye maa wɛrɛ mana kuma i b'o lagosi ko kari yɛrɛ ye politique mɔgɔ ye o kuma ni politique mɔgɔya ye lebu ye ko mɔgɔ yɛrɛ ma kan k'i da don a la e bɛ i da b'a la mun na mais i bɛ n filɛ naloma de ye dɔrɔn ka jamanadenw filɛ dɔrɔn k'u tɛ fɛn dɔn komi n y'a fɔ aw ye cogo min na jamana tilalen don fila ye tilan kelen bɛ yen min hakilila k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen y'ale de ta ye i n'a fɔ nanzara y'a don a kuma cogo min na tila kelen bɛ yen o ni foyi man kan jamana in kɔnɔ n'ale ye da dɔra fɛn min na ale ni kuma man kan
c'est ça la réalité. naam n'o tɛ ko wɛrɛ ma kɛ mɔgɔ la fɛn ma kɛ o mɔgɔ kelenw de don naam an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa amin ya rabbal alamin inshallah